Habang tumatay ako, ni-invite ko ang isa sa miyembro ng opisyales na si Yasuda Mabaho Betlog. Ay may kakupal avatar si Idol Lugi tayo. Napakawalang hiya, pero mas pogi naman ako, kaya okay lang. By the way guys, pinusta pala ni Yasu ang itlog ni Alex, syempre papatalo ba tayo? Kaya pinusta ko din itlog ni Patch. Follow nyo ang mga deputa guys. So gagamitin namin dito si Chopapi, magsalpukan daw kami. Ay sipaan daw kami typo bunganga. A few moments later. Let's get ready to Inyabaw mo, angas mo Boom! Skibit, boom! Ratnu, usna! Ratnu, usna! Skuknu, Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. ratnu, Solo es bueno que estudie el alma. skuknu, ratnu, usna! Boom! Skibit, boom! Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. in order. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina nila. Putang ina. I could not see any. Ano? Palag! Ano? Laban! Tatakbo ano? Takbo ba? Ano? 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 Oh! Laban! Tatakbo ano? Takbo ba? Ano? 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 Sandali yung TV. Lumaki po ako sa farm. Knowing is not enough. We must apply. Nescafe Classic. Our inhibitor turret is under attack. Skuknu, boom! Skibit, boom! Ratnu, usna! Slain an enemy. My turn. I make this look easy. Tick boom like Gasolini. If they call me Lamborghini, cause I know just what I'm worth. Beat me. No 100, but my body make him stutter. Stop my engine, push the button, cause I'm gonna be coming first. I'm a machine when I do it. Fire gasoline when I do it. We must. Hindi ako natutuwa, hindi ako nang-titrip sa inyo. Tigilan niyo yung mga kabasusan na message, ha? Boxing is not a way to hurt somebody, but in order. Mama mo. Magiging mama ko na din. Yikinilig Betlog. Talo. Sorry.